بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. मज़मून मुसलमानों की कामयाबी का राज सब्र व तक़वा की रविश में है। मतलब मुसलमानों, जब तुमने हक़ का साथ दिया है और इसको दुनिया में फैलाने की खिदमत अपने सर ली है तो ज़रूरी है कि इस राह की तमाम आज़माइशों से तुमको गुज़रना पड़ेगा और जानो माल की क़ुर्बानियाँ भी देनी होंगी। इसके अलावा अहले किताब और मुशरिकीन की ज़बानों से जिगर खराश और दिल आज़ार ताने भी सुनने पड़ेंगे। याद रखो, तुम्हारी कामयाबी का राज सब्र व तक़वा में पोशीदा है और ये बड़े अज़्म और हौसले का काम है। इसी से तुम दुश्मन पर फतह हासिल कर सकोगे।